रथयात्रा पहुंचे हरे कृष्ण रथयात्रा हरे कृष्ण पहुंचे हरे गेले कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आमार रथर सन्मुखत गाड़ीबिलाक ठिय करिছে जिসকলে बाहिৰৰ পৰা दर्शन हरे कृष्ण रथर सन्मुखत जिসকলে गाड़ी ठिय करिছে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো গাড়ীবিলাক অলপ আঁতৰাই দিব আমি এতিয়া পূজা আৰম্ভ কৰিম আমাৰ এই কিবা আইসক্রিম বিক্রি করা গাড়ি बाइक साइकिल अपना लोग आतरी जाओ आप लोग पीछे उधर आगे चले जाइए नहीं तो पीछे ग्राम्य परिवहन खन कार है भैन खन ग्राम्य परिवहन गाड़ी এখন আগত আছে এটো আতৰাই দিব ইয়াৰ পৰা हरे कृष्ण जिসকলে प्रसाद ग्रहण करा নাই মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকক बर्तमान प्रसाद वितरण हो আছে আপোনালোকে प्रसाद লব हरे कृष्ण এই গাড়ীখন আতৰাই দিব লাগে গ্রাম্য পরিবহন গাড়ী কাৰ হয় ৰথৰ সন্মুখৰ পৰা গাড়ী বাইক সাইকেল আইসক্রিম আপুনি বুজি পোৱা নাই কিয় আইসক্রিম वाला हरे कृष्ण